passer de 69 à 93, comme vous avez vu à la dernière ligne. Mais maintenant qu'on demande de modifier pour que les civils intègrent le CMT, les gens ne disent rien. Donc, le Conseil national de transition, c'est le dernier organe après le CMT, après le gouvernement. On a mis en place donc le Conseil national de transition. Nous avons aussi une autre institution qu'on appelle la Cour suprême. C'est l'instance judiciaire. Quand vous commencez devant les tribunaux, les assesseurs des tribunaux jusqu'à la Cour d'appel, ça finit toujours à la Cour suprême, donc c'est l'instance suprême. Nous avons aussi le Haut Conseil des collectivités et chefferies traditionnelles qui a remplacé avant ce qu'on appelle la médiature nationale qui a disparu. Avant on avait médiateur national. Maintenant on a remplacé par un Haut Conseil des collectivités et chefferies traditionnelles, HCCACT. Nous avons aussi une institution qu'on appelle la Commission nationale des droits de l'homme, qui est une autorité indépendante qui a pour mission de formuler des avis au gouvernement sur les questions relatives aux droits de l'homme. Nous avons aussi ce qu'on appelle la HAMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, qui est une autorité administrative indépendante qui veille entre autres au respect des règles déontologiques et de la législation en matière de l'information. Avant de passer au symbole, je laisse la parole au SG de la CTDH. جينا في مؤسسات الدولة اللي نبدوها برئاسة الجمهورية اللي هي يعني تخصصات رئيس الجمهورية. بقول لك هو رئيس المجلس العسكري الانتقالي، هو رئيس الحكومة الانتقالية. طبعا هنا يعني في تناقض، يعني في حكومة انتقالية وفي مجلس عسكري انتقالي، وانا مش عارف يعني هو رئيس الاثنين. وفي مهم هو يعني وبقول انه هو اللي بدي التوجيهات في مجال الاقتصاد، في مجال الثقافة، في مجال يعني كل مجال هو اللي يعني هو اللي بيفكر بدل العالم دي كلها. يعني عندك كمان من المؤسسة الثانية وقارنها لك بحقة CMT يعني 1975، لكن ده بيختلف تماما، يعني ما هناك وما في وجه مقارنة. CSM 1975 هي حكومة انقلابية ومعترفين بأنهم هم حكومة انقلابية وعارفين هم قال عملوا انقلاب وحاكمين الدولة عسكر قاعدين في حكومة واحدة في رئيس واحد والوزراء هم والأمر أمور ماشية. أما الآن هنا بقول لك شنو في CMT اللي هو بترأس رئيس CMT، وعندك CNT اللي هو البرلمان المؤقت حقنا، يعني كأنه برلمان كده، واختار أيضا هو الرئيس هو اللي يختاره. وعندك اللهم صل على النبي، عندك